дар майдон имрӯз набудани خب الشهر جلیلوف را در خط نیم حمایه مرکز فوتبال مذکور امروز در میدان نیست و میتواند جای او را امروز فوتبال دیگر بگیرد. این میتواند رسلان خیلوف باشد و البته اکنون هیئت دسته هولبوک را ما میتوانیم متوجه بگردیم که بازیگران خوب را البته دسته هولبوک هم جمع آوری کرده است. بعد از آن که این تیم به لیگ عالی مملکت رو خط گرفتن توانست، باز چند نفر دیگر آمدند به دسته فوتبال نامدار، بازیگران نامش و اونهایی که در هیئت ذخیروی قرار دارند. این فوتبالبازان میتوانند از ذخیره وارد میدان بگردند و توانند به بازی تاثیر خوب داشته باشند در رفته رقابت امروزه. رستم نورمتوف داور اساسی در بازی امروزه است. من همه داوران را چند بعد با شما پورا شناس خواهم کرد. این زمان او صدای اشتراکش را بالا میگرداند و رقابت دسته های استقلال و هولبوک از دور هفتم لیگ عالی مملکت آغاز شد. بیاید با هیئت هر دو تیم توجه کنیم. آغاز میکنیم ما از دسته استقلال، چون میزبان در رقابت امروز هم از فوتبالبازان دسته استقلال هستند. آنها با پیراهن‌های سرخ این زمان در میدان میباشند. رقم 1 نیکولا استوشیچ فوتبالبازان خط دفاع، اینجا جوشوا خنیاچوک رقم 44 لگنری دسته. بیاید با این حمله متوجه میگردیم. ضربه هم زده میشود، دروازه‌بان به مشکلی این حالت رو برطرف میکند. رقم 19 اتم نظرف، رقم 6 امیربek جورابویف و تحت رقم 3 تبریز اسلاموف در میدان میباشد. نیم حمایه‌گان رقم 18 رسلان خیلوف، رامیش جلیلوف رقم 21، رقم 66 رستم کمالوف، رقم 70 شهرام سلیمانوف، بازیگران خط هجوم منوچهر جلیلوف رقم 63 و تحت رقم 72 باشد در میدان رضا دهقانی بازی کرده ایستاده است. سرمربی دسته ایگور چریفچنکو با یوری باتورنکو و دلشاد واسیف کمک میرسانند و هیئت دسته هولبوک گیبکو پروسپر دروازه‌بان که این زمان دو زده ایستاده است از همه آواز بلند. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه امیربek جورابویف و در نتیجه صدگذاری این ضربه برطرف کرده شد. بسیار حالت خوفناک به وجود آمد ولی توانستند فوتبالبازان نویوسه این وضعیت را برطرف سازند و بازیگران دیگر در میدان رقم 5 دلیر شومورودوف، رقم 3 علیشر خولمورودوف، رقم 6 وفا خامنیشی، رقم 18 علیشر سلیموف، رقم 10 مسرور قیام‌الدینوف، تحت رقم 7 جمشید مرودوف در میدان است. رقم 88 جعفر اسماعیلوف، 77 یونس اسمت اللهیف، رقم 55 پهلوان بحری زاده و تحت رقم 11 باشد خیرالدین تورخانوف. بازی میکند که در خط حمله امید البته با این فوتبالباز زیاد است و سرمربی دسته جلالدین مجیدوف است. به او شهرت رحمانوف کمک میرساند. اچوکا پاسیو با کنار رضا دهقانی این زمان با توپ. خب داوران بازی امروزه بینندگان ارجمند اینها می باشند. طبعا گفتم رستم نورمتوف این بازی رو حکمی میکند. با حمزه شوی مردانوف از یک کنار و شریفبek نورالدینوف از کنار دیگر کمک میرساند. داور اتیوتی این بازی نصرالله کبیروف است از شهر نورک. در حوزه ور قرار دارد زحل خوجانظرов و با حسن کریموف و امیرجان خورکشف کمک میرسانند. ناظر داوران رفشن اشمتوف و کمیسر بازی سهراب حمیدوف. جوشوا چوکو، رضا دهقانی، در بازی گذشته که بازی دور 11 صورت گرفته بودند، بازی که با وقت دیگر گذراندگی شدند با سبب آماده شوی بهتری منتخب تاجیکستان روزهای 25 26 و 27 اپریل بازی دور 11 گذشتند. یعنی اگر ما در بازی درباره بازی قبلی دسته حرف بزنیم ماز بازی دور 11 خواهند بود، هرچند همین دور هفتم است در لیگ عالی مملکت. یعنی دور ششم بود، دور 11 و همکنون دور هفتم است و دسته استقلال نتوانست در سفر پیروزی خود را به دست آورد. رقیب دسته استقلال اسخط بود از شهر خوجند. بازی در ورزشگاه اسپارتاکی شهر خوجند برگزار گردید و در آن دیدار
футболбозони дастаи Истиқлол дар хатти ҳамла на он қадар бозӣ хуб нишон доданд, ҳарчанд кӯшишҳои зиёде доштанд бозигарони ин тим, аз ҷумла зарбаҳо хеле зиёд зада мешуданд. Алишер Ҷалилов бисёр талоши зиёд дошт, Манучер Ҷалилов, Ризо Дехонӣ ва дигар футболбозон аз хатти ними ҳимоя пайваст шуда зарбаҳо мезаданд. Вале футболбозони дастаи Исхат аввалин шуда ба задани гол даст ёфтанд ва баъдан хеле зуд ба дарвозаашон гол сар доданд. онҷо автогол буд ҳангоме ки Манучер Ҷалилов кӯшиш кард, мехост як нафарро фиреб бидад, вале дифогари марказии дастаи Исхат хато кард ва тӯбро иштибоҳан ба дарвозаи худ ворид кард. Худгол ё автогол ва бо ҳамон ҳисоби бозӣ 1-1 шуду поён ёфт. Дигар даставон натавонистанд ба дарвозаи дигар гол бизананд. То охир ҳисоби 1-1 боқӣ монд ва бо як имтиёз аз шаҳри Хуҷанд баргашт дастаи Истиқлол. ва бо дар назар дошти он ки дар даври гузашта дастаи Вахш тавонист пирӯзии худро ба даст орад. Вахш баъд аз Истиқлол бозиашро гузаронд. Истиқлол рӯзи 26 апрел ва Вахш бошад бо Истаравшан дар сафар бозӣ дошт рӯзи 27 апрел. ва дар як бозии сергол, дар як бозии сахту сангин дастаи Вахш бо ҳисоби 3-2 тавонист Истаравшанро мағлуб бинамояд. ва ин маъноиро дошт ки дастаи Вахш ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқа барояд, чунки онҳо он аз даст додани ду имтиёзе ки Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд ба он рӯбаро гардид, тавонистанд истифода бибаранд ва ба зинаи аввал бароянд. аммо баъдан дар бозии даври мазкур бошад бо дастаи Барқчӣ ки онҳо бозӣ доштанд, имконияти боқӣ мондан дар зинаи аввалро аз даст доданд футболбозони шаҳри Бухтар, чунки онҷо бозӣ 2-2 ҷамъбаст гардид ва айни замон дастаи Вахш дар зинаи аввал қарор доранд, вале танҳо як имтиёз бештар дорад аз дастаи Истиқлол, дар ҳоле ки дастаи Вахш метавонист бо фарқияти 3 имтиёз аз Истиқлол пешсаб бошад. зарба ба тарафи дарвоза ва Беку Проспер ин зарбаро бартараф мекунад. умуман дастаҳои пешсаф Вахш ва Истиқлол ду дастае мебошанд ки то ҳанӯз ба ягон бохт рӯбаро нагардиданд. Истиқлол то ҳамидан 5 ғалаба дорад ва танҳо ду бозиро бо мусовӣ анҷом дод. як пас ба тарафи ҷаримагоҳ буд, вале бенатиҷа ин ҳуҷумам ҷамъбаст шуд. кӯшиш кард то паси беҳтар бидиҳад Ҷаъфар Исмоилов ва ягон бохт надорад, яъне 5 ғалаба ва 2 мусовӣ. Вахш бошад 5 ғалаба ва бо мусовии даври мазкур 3 мусовӣ дорад акнун. Шаҳром Сулаймонов пас ба ақиб. Ризо Деҳқонӣ як нафарро фиреб дод, баъдан дар пас додан муваффақ нагардид ин бозигар. Ҷошуа Хенячуко, Табрези Исломов, пасё ба канори майдон. Ахтам Назаров то ба дохили ҷаримагоҳ расонида шуд, вале дар онҷо ҳамлагарон натавонистанд ба то бирасанд. чун имрӯз дар майдон ҳам Ахтам Назаров ва ҳам Табрези Исломов ҳастанд, яъне ду бозигари як канор, ду бозигари канори чапи хати ҳимоя. ин маъноиро дорад ки як нафар метавонад дар маркази хати дифоъ бошад ва нафари дигар дар канори хати дифоъ, яъне Табрези Исломов ба ҳайси дифоъгари марказӣ бозӣ мекунад ҳамроҳ бо Ҷошуа Ачуко ва айни замон бо тӯб аст ва Ахтам Назаров дар канор бошад. партоби Рустам Хайлоев ба канор тӯбро гирифта ҳамларо идома медиҳад.
рустам камолов, баъдан як партов барқӣ ва зонир сол ба дохили ҷарима гол ва ризо деҳқонӣ кӯшиши зарбазанӣ кард, зарбаам зад вале хеле нодақиқ. Фақат як суол пайдо мешавад, чаро ризо инҷо бо сар зарба назад. Бинед туп чуноне омад ки аз ҳама варианти беҳтарин инҷо зарба бо сар аст. дастаи ҳулбук дӯстони азиз баъд аз он ки тавонист мавсимро хуб оғоз бинамояд, вақтҳои охир агар гӯем ки дучори мушкилиё аст, ин ҳам хато нахоҳад буд ва агар ба бозии даври гузашта мо дахтараш ба бозии гузаштаи даста мо назар беандозем, яъне бозии даври 11-ум, ҷо як паси дигар ба дохили ҷаримагоҳ. ҳулбук бозӣ дошт бо дастаи равшан дар шаҳри Кӯлоб. Он бозӣ баргузор шуд, бозие ки баъдан баҳсҳои зиёде ба вуҷуд овард. голе ки ҳисоб карда нашуд, баъзеё вата баронанд ки гол, баъзеё ба ин фикр неша розӣ нестанд. Хулос бозие ки баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овард дар шабакаҳои иҷтимоӣ, байни мухлисон, байни коршиносон. пас бархиб доварам муҷозот шуд, вале натиҷаи бозӣ дигар тағйир намеёбад. холас ҳамон бозӣ ки 0-0 ба анҷом расид, ҳамон тариқ ҳисобиён дар коғаз ва дар ҳама ҷост. яъне ҳулбук натавонист пирӯз бигардад ва ҳатто ба мағлубият наздиктар буд. ва пеш аз он бошад дастаи ҳулбук рақобат дошт бо хуҷанд ва шикаст хӯрд. ҳам аз хуҷанд мағлуб гардид ва пеш аз хуҷанд бошад ҳулбук аз барқчӣ ҳам шикаст хӯрд дар даври панҷум бо ҳисоби 2-1. эсхат ҳам ин дастаро бо ҳисоби 5-2 шикаст дод дар даври чорум. ва он ғалабае ки дастаи мазкур дар оғози мавсим дошт, дар назар дорам ғалаба бар дастаи Паншер дар даври якум ки бо ҳисоби 2-0 ҳулбук ин тимро шикаст дод, ва баъдан ғалаба бар дастаи Равшан бо ҳисоби 1-0. инам як ғалабае буд ки мухлисони ин тим, мухлисони ҳулбукро бисёр хурсанд кард. аммо баъдан бозиҳое буданд ки дар онҳо дигар ҳулбук натавонист пирӯзӣ ба даст орад, чун бозӣ бо Камевия бо Сипоҳиён 0-0 ба итмом расид дар даври сеюм. Дар даври чорум аз Эсхата гуфтем мағлуб шуд, дар даври панҷум ҳам шикаст хӯрд аз Барқчӣ, дар даври шашум бошад аз Хуҷанд шикаст хӯрд, аллакай 3 мағлубият, ва дар бозии қаблӣ дар даври 11-ум бозии мусовӣ бо Равшан 0-0. яъне баъд аз ду ғалабаи аввал, баъд аз ду ғалаба дар ду даври аввал, дигар мо дастаи ҳулбукро намебинем ки натиҷаи хубро ба даст орад. аз ин лиҳоз ҳулбук оҳиста оҳиста дар ҷадвали мусобиқа ҳам поин фаромадан гирифт. ризо деҳқони бо топ дар маркази майдон муборизаё. алишер Холмуродов дар назди топ. Ҷошуа Чуко, Табрез Исломов, Рустам Камолов,
بیشتر ما مشاهده میکنیم که حتما نظر نفخر در قسمت مرکزی میدان میگیرد، همچون فوتبالبازی خط نیم حمایه و در کنار حتی بیشتر ما رستم کمالوف را میبینیم که برمیگردد برای توپ را گرفتن از تبریز اسلاموف و از دفاعگران دیگر. پس بر رستم کمالوف او در کنار با توپ ارسال با داخل جریمه و رضا دهقانی باز هم یک امکانات دیگر برای او پیدا می شود و این نوبت هم رضا دهقانی به توپ نمی رسد. جوشوا چوکا تبریز هنگامی که با تو باشد دست استقلال رستم کمالوف برمیگردد با کنار خط دفاع و هنگامی که البته آنها قسمت مرکزی میدان را میگذارند و نزدیکتر به جریمه‌گاه رقیب مینود. رضا دهقانی امیربک جوراباєв پاسی نوبتی با کنار شهرام سلیمانوف با پارگی توپ را در نظارت خود قرار دارند بازیگران دسته استقلال. برای هولبوک امکانیت خیلی و خیلی کم است. امیربک جوراباєв توپ با او برمیگردد. رسلان خیلویف رضا دهقانی پاسی او شهرام سلیمانوف یک پرتاب داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. منوچهر جلیلوف پاس درستی و به طرف رضا دهقانی دو نفر با پیش رضا می آیند. او توانست او را به عقیب با جوشوا چوکا بدهد. امکانیت نوبتی و اینجا از پا می افتد رومیش جلیلوف، اما دوباره به همه این افتیدن ها به همه این نوله ها باور ندارد. کارت زرد با رامیش جلیلوف برای نیرنگ بازی برای ریاکاری. رامیش فرمانده ایستاده است با داور بازی امروزه که باید به او کارت زرد نشان داده نمیشد چون که پای او را پخش کردند، ولی داور قرار خود را برآورد. قرار همین است که کارت زرد به رامیش جلیلوف نشان داده شود برای نیرنگ بازی. مخلصان هولبوک هستند در ورزشگاه مرکزی جمهوری وی هستند. از همین آوازها از همین صدا میتوان پید بود که شمارهشان کم است در میدان، ولی آوازشان به گوش میرسد. مخلصان استقلال عموما آوازشان به گوش نمیرسد و عموما اگر ما
متوجه بگردیم و خود بینیم در ورزشگاه آدم خیلی و خیلی کم است. این باعث تأسف است، چون فوتبال برای مخلصان است و اگر تصور کنید که در همین ورزشگاه مخلصان خیلی زیادند، پس بازی ها کلا دیگر می شوند. امیربک جورابویف، شهرام سلیمانوف، ارسالی با خطی حمله رضا دهقانی اینجا کوشش کرد، اونجا آفساید گرفته می شود. امیربک برگشت با خط دفاع و در برطرف کردن این هجوم اون نقش مهم گذاشت. رستم کمالوف، بیشتر از 20 دقیقه بازی پس سر شده است، ولی لحظه خوفناک را ما تا هنوز ندیدیم و عموما بازی سرعتی پس دارد. استقلال کم کم هجوم دارد، دسته هولبوک باشد و مثل ما و شما این زمان تنها فوتبال را تماشا کرده ایستاده است. یگانه حالت خوفناک هنگامی که رضا دهقانی میتوانست با سر نظر بزند، اونم با لحظه خوفناک جنب بست نشد، یعنی میتوانست حالت خطرناک باشد. اگر رضا دهقانی با سر خود اول اندیشه میکرد و بعدا ضربه میزد. درست میگویند که با شکم پر بازی کردن خیلی مشکل است، ولی با سر خالی از آن مشکل تر. از جا بالا می شود دفاعگر دسته هولبوک دلیر شومورودوف. یکی از حمله کم شمول دسته هولبوک. اینجا ضربه هم به طرف دروازه دیده شد، اما برای نیکولاس ساشیچ این ضربه هیچ خوف و خطر را ایجاد نکرد. از این ضربه سخت‌تر و قوی‌تر در تمرین‌های دسته استقلال به دروازه او زده می‌شوند. احتم نظرف، رضا دهقانی، جوشوا اچوکا، امیربک جورابویف گیر کردن جریمه‌گاه هولبوک را فوتبالبازان دسته استقلال. ضربه و این باز هم یک ضربه دیگری راست مستقیم به طرف دروازه بود، اما در جای خود گبکو پراسپر قرار دارد و این حالت را به مشکلی برطرف کرد.
руслан хайлоев ирсол ба дохили ҷаримагоҳ бозам баланд иҷро карда мешавад. хуб ин пасҳои баланд ба кадом мақсад ва ба кадом нишонӣ раво мегарданд, инро ҳам бояд футболбозони Истиқлол пай баранд, андеша кунанд, чунки аз нигоҳи қаду баст ва баландӣ футболбозони Ҳулбук бартарӣ доранд. дар дохили ҷаримагоҳ мубориза бурдан ва бо сар зарба задан барои футболбозони Истиқлол метавонад хеле мушкил бошад ва ин ҳам дар ҳолест ки қадбаландони дастаи Ҳулбук қисми бештари онҳо аз дар хатти дифоъ қарор доранд. шумо чор дифоъгари ин тимро мушоҳида кунед, чӣ гуна онҳо ҳатто аз ҳамин навор дида мешавад, чӣ гуна калон, ҷисман калон аз бозигарони дастаи Истиқлол мебошанд. омир ҷалилов аз тӯбро лакай ба бозӣ ворид кард. руслан хайлоев мубориза мебарад ва тӯб бармегардад ба назорати дастаи Ҳулбук. прессинги дастаи Истиқлол, вале аз он ҳеҷ фоидаe набуд. партоби тавил ба хатти ҳамла, имконияти хуб метавонад бошад барои футболбозони дастаи Ҳулбук. кӯшиш намуд то охир паҳлавон баҳризода. амирбек ҷурабоев аз ӯ тӯбро гирифтан хеле мушкил аст ва ҳангоме ки тӯб дар назорати ӯ бошад, ин маънои назорати тӯб аз ҷониби дастаро ҳам дорад. масрур қиёмиддинов ҳаракати ӯ ба тарафи ҳамла буд ва шаҳром сулаймонов бар зидди масрур қоидаи бозиро вайрон кард. вазъияти хуби стандартӣ ба нафи дастаи Ҳулбук. аз ин мавқеъ албатта зарба задан мушкилтар аст ба тарафи дарвоза. барои ҳамин партоб ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. партоб ҳам хеле баланду нодақиқ рафт. масрур қиёмиддинов, зарба аз фосилаи дур. чунин зарбаро ҷамшед муродов зад. табрез исломов, руслан хайлоев ҳам баргаштааст ба хатти дифоъ ва айни замон ҳамчун дифоъгари сеюми марказӣ буд. на дар ҳама ёлатҳо чунин корро хоҳад кард ва на дар ҳама ёлатҳо ӯ бармегардад ба ин мавқеъ, танҳо дар фурсатҳое ки прессингро аз ҷониби дастаи рақиб эҳсос кунад, яъне барои аз фишор раҳо кардани дастаи худ ба ин амал ва ба чунин тарзи бозӣ даст мезанад. руслан хайлоев аз ё ба ақиб, табрез исломов, ризо деҳқонӣ.
Табриз Исломов, Руслан Хайлоев. پس با کنار رامیش جلیلوف توسط کنار حرکتی و به خط حمله شهرام سلیمانوف. رامیش جلیلوف خیلی خوب حرکت کردن. پس رامیش و در خط دفاع علیشیر خولمرادوف بسیار خوب بازی کرد. بازیگر دارای تجربه عالی و علیشیر خولمرادوف توانست در برطرف کردن این وضعیت نقش اساسی داشته باشد. وضعیت استانداردی شهرام سلیمانوف به کنج میدان میآید برای اجرا کردن این وضعیت، برای اجرا کردن این ضربه کنجی. شهرام سلیمانوف دوباره با داخل جریمه مگاه میپرتاید. هیچ کس اینجا ضربه زدن نتوانست. با دفاعگران دسته هولبوک بازی کردن در هوا در قسمت دوم و با سر ضربه زدن امروز خیلی مشکل خواهد بود. یعنی اینجا یگان تحلیل عمیق و چقور، یگان امور دیگری نیست. این تنها یک نگاه است، یک مشاهده است که دفاعگران مرکزی هولبوک را بینید، قد و بسته آنها را و حملگران دسته استقلال را. یعنی در قسمت دوم در هوا نه منوچهر جلیلوف، نه رضا دهقانی، نه شهرام، نه رامیش، یگانه از این فوتبالبازان نمیتوانند مبارزه برند. رسلان خیلایف پاس خوبی و اتم نظرف. امیربک جورابویف توسط کنار چپ یک سکنجه خوب را تشکیل کردن. اتم امیربک و کمک رساند به آنها منوچهر جلیلوف، اما توپ را بعدا از دست دادند بازیگران تجربه دار دسته استقلال در کنار چپ. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی در قسم اول باقی مانده است. رضا دهقانی اتم نظرف. امیربک جورابویف تو با داخل جریمه گاه رسانیده می شود و اینجا خودی بازی بر ضد شهرام سلیمانوف ویران شد. ولی سوال همین است که بیرون از جریمه گاه بود یا در داخل جریمه گاه. و همه این سخن‌های دلیل شمرادوف دوبار البته باور نمی‌کند. و دکتر رجیق میزند دوبار به میدان به کمک پزشکان نیاز دارد. دلیل شمرادوف البته معلوم است که ندیده تصادفاً پخش کرد پای شهرام سلیمانوف را، ولی تصادفاً دیده و دونسته. این در همین حالت اهمیتی ندارد. این قاعده برانکنی است. با پهلوان باریزاده دستور سپورشوی نوبتی میدهد جلالالدین مجیدوف سرمربی دسته هولبوک. و این تفسیه ها البته بسیارتر ربط دارند به بازی دسته هولبوک در خط حمله. اتم نظرف اینجا در نزد توپ.
қадамҳои худро монд овар ва бояд дар ҳамон саф қарор бигиранд бозигарони дастаи Ҳулбук. кунҷи зарбазани каме маҳдуд аст. тӯбро инҷо аз болои деворчаи дифои сунӣ гузаронидан хеле мушкил аст. аммо ин маъноро надорад ки атам кӯшиши зарбазанӣ накунад. шояд ӯ варианти пас доданро инҷо биҷояд. партоп ба дохили ҷаримаҳгоҳ. паси хуб буд. паси хуб буд. инҷо аввалин маротиба футболбозони дастаи Ҳулбук давоми чанд дақиқаи охир натавонистанд дар хати дифоъ дар қабати дуввум беҳтар бошанд. новаст аз он ки қаблан ишора кардем дар бозӣ ҳавои ҳангоми бо сар зарба задан имконият барои футболбозони Истиқлол бо сабаби қаду басти футболбозони хати дифои Ҳулбук метавонад камтар бошад. аммо агар мо ба хотир орем фурсатҳои хуби голзанӣ аст дар чунин ҳолатҳо пайдо шуданд. ҳангоме ки Ризо Деҳқонӣ ба ҷои бо сар зарба занад бо пой зарба зад ва ҳамин фурсат ҳам дар ин ҷо ҳам имконият дода шуд. барои зарбазанӣ кӯшиши навбати футболбозони дастаи Ҳулбук. Рустам Камолов. Аҳтан Назаров инҷо дар канори росту қарор гирифт. Манучер Ҷалилов. Рустам Камолов. Ризо Деҳқонӣ. Ризо Деҳқонӣ як нафарро кӯшиши фиреб кардан мекунад. аллакай ӯ дар дохили ҷаримаҳгоҳ аст. инҷо Руслан Хайлоев кӯшиши зарбазанӣ бо пои чап кард, вале зарбаи Руслан бисёр нодақиқ ва бисёр ҳам баланд рафт. Масрур Қиёмиддинов паси хубиё имконият барои футболбозони Ҳулбук ва дар канор агар беҳтар бозӣ мекард Ҷаъфар Исмоилов як фурсати хуби голзанӣ метавонист ба вуҷуд ояд. Ҷошуа Ачуко муборизаи хуб бурд ва то охир бо Ҷаъфар Исмоилов рафт ва дар бартараф кардан ин ҳолат нақши муҳим дошт. Ромиш Ҷалилов пас ба Шаҳром Сулаймонов. Шаҳром тӯбро натавонист бигирад. Беко Проспер, зарбаё. Табрез Исломов. Пасиё ба Амирбек Ҷурабоев. Дурусту дақиқу сари вақти буд. Амирбек тӯбро ба канори чап расонд. Ризо Деҳқонӣ тӯбро ба дохили ҷаримаҳгоҳ мепартояд. Масрур Қиёмиддинов. акнун метавонем ба ҳамлаи ҷавобии дастаи Ҳулбук мо мутаваҷҷеҳ шавем, вале фишор оварда футболбозони Истиқлол тӯбро ба худ баргардонда хеле зуд онро аз даст доданд. Партоби навбатӣ. Атам Назаров.
رضا دهخانی با کمک دکتران نیاز دارد علیشیر سلیموف. فوتبالبازی خط دفاع و در حال پزشکان به میدان می آیند. علیشیر جلیلوف که امروز در میدان است اما بازی را او حتما تماشا میکند. گوبیکو پراسپر از همون موقعی خودی بازی ویران کرده شد تو برای باز وارد میدان خواهد کرد. میربک جورابایف شهرام سلیمانوف پاسیو بر رامیش جلیلوف با کنار راست. رامیش تو برو برمیگرداند بر رضا دهخانی. شهرام سلیمانوف مبارزه یو ولی بازم نه آنقدر مبارزه خوب و این حالت برطرف کرده بشود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. گوبیکو پراسپر اینجا به یگان مشکلی و به یگان خطا توپ رو میگیرد. رامیش جلیلوف جوشوا چوکو پاسیو فشار دسته استقلال بیشتر می شود بر سر دسته هولبوک. دقیقه به دقیقه امکانیت های گلزنی خود را میخوان بلندتر بردارند. فوتبالبازان شهری دوشنبه جمشید مرادوف توپ را گرفت اما اشاره میگردد که خودی بازی ویران شده است. توپ به داخل جریمه‌گاه پرتاب نمی شود و اولین شده به توپ اینجا بازیکن دسته
фулбук мерасад. алишер салимов агар хато накунам ва аз даста истиқбол бошад ҷошуа чукум онҷо мубориза бур барои гирифтани топ. шаҳром сулаймонов дар канори майдон партобиё ба дохили ҷаримагоҳ. хуб, Табризи Исломов тӯбро мегирад ва онро ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд дар он ҷое ки ҷошуа чукум мехост мубориза барад. Табриз Исломов. Ризо Дехони. Рустам Хайлоев. Табриз Исломов. 2 дақиқа зам карда шуд ба вақти асосии қисми аввали бозӣ. ҳисоби рақобат дӯстон азиз ҳамон 0-0 аст. ба даста муяссар нашудааст то ба дарвозаи дигар гол бизананд. дар 45 дақиқаи асосӣ мо шоҳиди гол нашудем ва акнун 2 дақиқаи дигаре ки зам карда шудам ба вақти асосӣ. Ризо Дехони. зарба ба тарафи дарвоза ва Руслан Хайлоев ин зарбаро иҷро намуд, вале зарба болотар аз дарвоза рафт. вазъияти стандарти ва ин охирин имконият дар нимаи аввал хоҳад буд. то ба дохили ҷаримагоҳ расонида шуд ва дарвозабон Николас Тошич аввалин шуда бе ягон мушкилӣ тӯбро гирифт. ҳамин тавр қисми аввали рақобати дастаҳои Истиқлол ва Ҳулбук ба анҷом мерасад. ҳисоби нимаи аввал 0-0 аст. даста ба дарвозаи дигар гол назаданд. интизор мешавем қисми дуввуми рақобати ин дастаҳоро. бо мо бошед.
دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال، برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی و قسم دوم رقابت دسته‌های استقلال و هولبوک لیگ عالی مملکت دور هفتم. دسته استقلال در میدان خود دسته هولبوک خوب نوعی وسیع را قبول کرده است و اکنون دسته استقلال کوشش خواهد کرد تا بازینه اول جدول مسابقه برگردد. این در صورت رخ خواهد داد که اگر دسته استقلال تواند هولبوک را شکست بدهد و دسته هولبوک باشد در فکر و اندیشه اون است تا حتما در این بازی امتیاز به دست آورد و تا اگر امکان دست بدهد 3 خال را بگیرد، چون که برای هولبوک هم لازم است تا موقع خود را در جدول مسابقه بهتر سازد. پس از 2 غلبه در 2 دور اول دسته هولبوک آهسته آهسته حالتش گویم که بدتر شد و به دست نآوردن غلبه ها به آن آورد که این تیم به قسمت پایین جدول مسابقه برود. در مورد این و باز دیگر چیزها معلومات در رفته بازی در نیمه دوم خواهیم داد. مشاهده میکنیم که در هیئت دسته ها تغییرات است به فرق از نیمه اول رقابت، چون این زمان به ما نشان داده شد فوتبالباز خطی هجوم مسرور غفورов که به میدان آمده است و در میدان ما رسلان خیلایف را نمیبینیم، یعنی مسرور غفورov به جای رسلان خیلایف وارد میدان گردیده است. این یگانه تغییرات است. در هیئت دسته استقلال در هیئت هولبوک یگان تغییرات نشده است، کارت زرد به جمشید مرادov و بیاید اکنون هیئت هر دو تیم را بار دیگر با شما شناس کنم. آغاز میکنیم از دسته استقلال از میزبانان. دروازه‌بان رقم 1 نیکولاس توشیچ، بازیکن خط دفاع رقم 44 جوشوا اچوکو اکپوجی، رقم 19 تام نظرف، رقم 6 امیربек جورابویف و رقم 3 تبریز اسلامov. امروز امیربek جورابویف در خط نیم حمایه بازی میکند و تبریز اسلامov باشد همچون دفاعگر مرکزی استفاده کرده شده است. و بعداً رقم 18 رسلان خیلایف بود که از میدان گرفته شد و جای بازیگر رقم 17 مسرور غفورov در میدان است. این زمان حملهگر رقم 21 رامیش جلیلوف، رقم 66 رستم کمالوف، رقم 70 شهرام سلیمانوف، 63 منوچهر جلیلوف و 77 رضا دهقانی. سرمربی دسته باشد دیگر چریفچینک است. احتم نظرف. بیاید اکنون توجه کنیم ما به هیئت دسته هولبوک. طوری گفتیم اینجا تغییرات نیست به فرق از نیمه اول. رقم 1 گبکو پروسپر دروازه‌بان، رقم 5 دلیر شامورودov، رقم 3 علیشیر خولمورودov، وفا خامنشی رقم 6 18 علیشیر سلیمov، مسرور قیام‌الدینov رقم 10، جمشید مرودov رقم 7 88 جعفر اسماعیلov، یونس اسمت‌اللهیف رقم 77 55 پهلوان بحریزاده و رقم 11 خیرالدین تورخانوف. این دو نفر در خط حمله بازی میکنند. دو کاپیتان دسته همچنین است خیرالدین تورخانوف و سرمربی دسته هولبوک نوعی وسه این جلالدین مجیدوف است. قاعده بازی بیان کرده شد بر مقابل خیرالدین تورخانوف در مرکز میدان. شهرام سلیمانوف به قاعده بناکنی راه داد. خود جبر دیده، خود جمشید مرادov از همین موقع پاس خواهد داد و این کار نفر دیگر میکند پرتاب به خطی حمله. قاعده بازی ویران کرده، قاعده بازی ویران نشد، توپ از میدان بیرون برآمد. تبریز اسلامov، رستم کمالوف، شهرام سلیمانوف توپ را به کنار راست توانست درست و دقیق و سر وقت برساند به رامیش جلیلوف که حرکت خود را ادامه میدهد. پاسیو این حالت برطرف شد. تبریز اسلامov
рустам камолов, шаҳром сулаймонов. он коре ки дар нимаи аввал бештар руслан хайлоев кард, айни замон шаҳром сулаймонов мекунад, чун баъд аз баромадани масрур ғафуров ба майдон, шаҳром сулаймонов ба маркази майдон махати нимҳимоя омад. масрур ғафуров дар ҷои ӯ дар канори руст бозӣ дорад, яъне дар хати ҳамлаи марказ наздиктар ба канори руст, чунки ки онҷо Ромиш Ҷалилов ҳамчунин дар канор бозӣ мекунад. ирсол ба тарафи Атам Назаров, пас ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъият бартараф карда мешавад. метавонист як ҳамлаи бисёрам хавфнок бошад. шаҳром сулаймонов, Табрез Исломов, доворани бозӣ имрӯза дӯстони азиз, ин рақобатро Рустам Нурматов ҳакамӣ мекунад. ба ӯ ҳамза Шоймардонов ва Шарифбек Нуриддинов аз ду канор кӯмак мерасонанд. Насрулло Кабиров довар эҳтиётӣ дар ин бозӣ аст. варам инҷо кор мекунад. зарба ба тарафи дарвоза ва гол! дар дақиқаи 52 рақобат Ромиш Ҷалилов бо зарбаи хеле қавӣ ва олии худ ҳисоби бозиро боз мекунад. чаро Манучер Ҷалилов, Ромиш Ҷалилов ин голро зад. ӯ ҳаракат кард ба тарафи чап ва бо пои чап зарбаи худро иҷро намуд. ҳисоби рақобатро Ромиш Ҷалилов кушод. метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем бори дигар чӣ гуна ҳаракат кард Ромиш Ҷалилов. мушоҳида кард кунҷи холии дарвозаро ва ба ҳамон ҷо зарба зад. бинед ки дифогарони дастаи ҳулбук чӣ гуна мавқеъ гирифтанд. ҳеҷ кас наздик набуд, яъне як дуэли наздик, як бозии наздик бо Ромиш Ҷалилов ягон кас надошт ва ӯ ҳаракат кард, зарба зад бо пои чап ки зарбаш дақиқ ба дарвоза ворид шуд. хуб, варам гуфтем кор мекунад. Зуал Хуҷаназаров ва Ҳасан Каримов ва Амирҷон Хоркашев дар ҳуҷраи вар қарор доранд, ё дар ҳолати мо метавон гуфт дар автомобили вар қарор доранд. Масрур Қиёмиддинов, Шаҳром Сулаймонов. дар ҷадвали мусобиқа дӯстони азиз, айни замон дастаи Истиқлол дар зинаи дуввум аст, яъне мо ҳисоб мекунем мавқеи дастаҳоро пеш аз ин рақобат ва албатта баъдан боз дар рафти бозӣ метавонем ҷадвали онлайнро ҳам ба шумо бигӯем. вахш айни замон дар зинаи аввал аст, Истиқлол дар зинаи дуюм қарор дорад, 17 холро касб кардааст. аммо агар дар ҳамин бозӣ Истиқлол пирӯзӣ ба даст орад, ин маъноиро хоҳад дошт ки Истиқлол ба зинаи аввал бармегардад, ки онро дар бозӣ гузашта аз даст дод. баъд аз он ки мусовӣ кард бо Исхатов ва вахш бошад бар Истиравшан ғалаба кард. бо дар назар дошти он ки дастаи вахш аллакай бозии худро гузаронидааст, хотиррасон мекунам ки онҳо бо футболбозони шаҳри Бохтар бо дастаи Барқчӣ бозӣ доштанд ва ҳисоби 2-1 нигоҳ дошта натавонистанд. ҳисоб 2-2 шуд ва бо ҳисоби 2-2 бозӣ ба анҷом расид, яъне мусовӣ. ва дастаи вахш баъд аз 8 бозӣ 18 хол дорад, бозиро мусовӣ кард. танҳо 1 хол камтар Истиқлол дорад. дар сурати пирӯзӣ ба даст овардан Истиқлол 2 хол пеш мегузарад аз дастаи вахш. ҳулбук дӯстони азиз айни замон дар зини нӯҳум аст. дастаи мазкур тавре гуфтем баъд аз 2 ғалаба дар 2 даври аввал дигар пирӯзиро надид, маззаи пирӯзиро начашид. 2 ғалаба, 2 мусовӣ ва 3 бухт дорад. ҳамин ҳоло дастаи ҳулбук дар ҳисоби худ ин тим 8 холро касб кардааст. метавонад мавқеи худро беҳтар кунад, чун фарқият байни дастаҳои айни замон он қадар зиёд нест.
برای مثال هولبوک در زینه نهم است 8 امتیاز دارد. برقچی کلکای بازی دور مذکور را گذرانیده است 7 خال خوب 10 خال دارد در زینه هفتم است و دسته خوجند که بازی دور مذکور را نگذرانیده است این دسته 10 خال 11 خال کیمیویا دارد در زینه پنجم است. یعنی میتواند تا موقع پنجم حرکت کند دسته هولبوک بعد از دور مذکور بعد از همین بازی اگر پیروزی را به دست آوردن تواند. دستایی که برای هولبوک این زمان دستنور هستند اینها 4 دسته اول میباشند وحش، استقلال، اسخط و روشن که اسخط و روشن 12 خالی دارند. اسخط الکی بازی رو در دور مذکور گذراند روشن تا هنوز نه. چون درباره بازی دور مذکور حرف زدیم میتوانیم اشاره کنیم که در این دور چگونه بازی بودند. الکی وحش با برقچی گفتیم که مساوی این بازی 2-2 جنباز شد. و دسته در بازی دیگر که در این دور بود اسخط با حسیلات بازی داشت با حسیلات نویه فرخور و در این دور باشد دسته اسخط با حساب 2 برای غلبه کرد پیروزی خود را به دست آورد. و این بازی‌هایی که دیروز برگزار شدند امروز دسته استقلال و هولبوک حساب رقابت این زمان 1-0 است و بازی دیگری که برابر با این رقابت جریان دارد رقابت استرافشان و پنچر باشد بینندگان ارجمند که در آنجا بعد از تمام شدن نیمه اول حساب رقابت به نفع دسته استرافشان 2-1 می باشد. بازی در استرافشان آرینا جریان دارد. برگزار 2 بازی دیگر در دور مذکور در دور هفتم پگاه در نظر است. پگاه در میدان خانگی خود دسته روشن با کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی خواهد داشت رسا ساعت 6 بیگاه. رضا دهقانی این زمان با تو امکانیت خوب برای فوتبالبازان دسته استقلال و هم دستای خود را انتظار می شود. وارد جریمه می شود رضا دهقانی. احتم نظرف یک نفر را فریب داد. احتم پرتاب با داخل جریمه گو و حالت مذکور برطرف شد. بعد از آن که احتم نظرف نزدیکتر به کنار دوست داشته خود یعنی به کنار چپ بازی میکند می‌بینید که فعالی خیلی زیاد شده است. نوبت به نوبت از اینجا پاس می‌دهد حرکت میکند و من خوفناکی و در این کنار بیشتر است فایده و در این کنار بسیارتر است. ارسال با داخل جریمه گاه و باز یک رقابت دیگر که پگاه برگزار شویش در نظر است. این رقابت دستای خوجند و رگه ارتداز است که در شهر خوجند در ورزشگاه اسپارتاک باید دایر شود. یعنی 2 بازی دیگر پگاه برگزار می شود. 2 بازی دیروز بودند 2 بازی امروز جریان دارند و 2 بازی دیگر پگاه دایر می شوند. رضا دهقانی پس به کنار از آنجا ارسال با داخل جریمه گاه و دروازه‌بان که بیک پروس به روندین شده توپ را میگیرد. رستم کمالوف کوشش کرد برای فریب دادن چند نفر ولی توپ را از او گرفتن فوتبالبازان دسته هولبوک و با هجوم گذشتنی بودند بر مقابل پهلوان بهریزاده قاعده بازی ویران شد.
فرصت خوبی گل زدن ضربه پا گل آفساید آفساید گرفته می شود دوستان عزیز و این گل زیبایی که یونس اسمت‌اللهیف زد آن حساب کرده نمی شود. باید متوجه بگردیم دوستان عزیز چگونه اینجا توپ با داخل جریمه‌گاه پرتافته شد. اونجا در آنجا در آفساید قرار داشت. اگر خطا نکنم هخامنشی بود. هنگامی که توپ با داخل جریمه‌گاه پرتافته شد و او با سر با عقب ضربه زد. یعنی آفساید را با همان دیدن. دیگر یگان کس در آفساید نبود. می توانیم بار دیگر مشاهده کنیم. انا همین حالت ببینید هنگامی توپ هنگامی که پای بازیگر هولبوک به توپ رسید در همین فرصت با احتمال غالب دوستان عزیز آفساید بود. چون که اگر ما با لحظه پاس دادن با او بدیم واقعا هم بود آفساید. و وفا هخامنشی کمی سراسیمه شد، کمی پیشتر از دیگران بود و گل زده دسته هولبوک حساب کرده نشد. نوار تکراری هم به ما خیلی خوب از نقطه بسیار هم خوب نشان داده شد. یعنی ما مشاهده کردیم هنگام پاس دادن، لحظه پاس دادن و موقع وفا هخامنشی معلوم گردید که واقعا این فوتبال باز در حالت نوبازی قرار داشت و خیلی پیش از دیگران بود. پاس اتم نظرف با رضا دهقانی پرتو به کمر فاولتر شدن فوتبالبازان هولبوک. یک مرتبه لکه توپ به دروازه دسته استقلال وارد شد. این میتواند بار دوم هم رخ بدهد. جمشید مرادوف پاس با کنار چپ بازم جمشید این وقت مدقق پاس داد و این به حمله جوابی دسته استقلال میراد. اتم نظرف پاس به منوچهر جلیلوف. یک بار 4 نفر در هجوم این زمان قرار دارند. مسرور غفورов او در کنار راست توپ را میگیرد. اتم نظرف توپ را اینجا شرم سلیمانوف از میدان بیرون میگرداند چون که به کمک دختران نیاز دارد. رضا دهقانی و طور به ما اینجا نشان میدهند شاید او بازی رو ادامه دادن نتواند رضا دهقانی و از میدان بیرون شود و جای رو یگان بازیگر دیگر بگیرد. و همچنین جمشید مرادوف هم به کمک پزشکان نیاز دارد و فوتبالبازی دسته هولبوک. و ما مشاهده میکنیم که الکه هنگامی که توپ را قبول کرد لنگیده ایستاده بود. رضا دهقانی پیش از توپ را قبول کردن او اشاره کرد به طرف استاد مربیان که او را عوض کنند.
омода мешавад бар ба майдон омадан бозигари дигар дар ҳайати дастаи Истиқлол ба ҷои Ризо Деҳқонӣ Меҳрубону Дилзода дӯстони арҷманд ба майдон меояд. Ризо Деҳқонӣ бо духтурони дастаи Истиқлол берун аз майдон қадам монда истодааст ва дараҷаи лати хурдаи ӯ маълум карда мешавад ва баъдан маълум мешавад ки дар чанд бозӣ ин футболбоз ширкат карда наметавонад Ризо Деҳқонӣ. пас тавассути марказ то ба Атам Назаров мегузарад. ирсол ба канор ба Рустам Камолов то ба дохили ҷаримагоҳ. дар ҳайати Истиқлол муолакаи ду тағйиротро дидем. ба ҷои Ризо Деҳқонӣ ва Руслан Хайлоев ба майдон Насур Ғафуров ва Меҳрубону Дилзода омаданд. боз дар захираи Истиқлол футболбозони зерин ҳастанд. дарвозабон Музаффар Сафаралӣ. биёед ин тағйиротро бинем. Бахтиёр Чориф ба майдон меояд таҳти рақами 27 ва аз майдон Паҳлавон Баҳризода гирифта мешавад таҳти рақами 55. ва боз онҷо Содиқҷон Қурбонов дифоъгар аст. боз Муҳаммадҷон Раимов бозигари канорӣ. Умар Абубакр, Мустафо Ҳасанбеков, Рамазон Бахталиев бозигари ҷавон. баъдан боз як футболбози дигари ҷавон Муҳаммад Назриев. яъне футболбозони ҷавоне ки дар ҳайати мунтахаби то 16 соли мамлакат дар чемпионати Осиё ширкат варзида ба ҷоми ҷаҳон рохат гирифтанд. онҳо даъвати худро ба ҳайати асосии дастаи Истиқлол доранд ва дар феҳрист ҷо гирифтанд. Амирбек Ҷурабоев, пас Табрез Исломов ба Атам Назаров. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Шаҳром Сулаймонов тӯбро дуруст қабул карда натавонист, вале ҳамла идома хоҳад кард. партоби навбати имконият ва инҷо зарбаи кунҷӣ хоҳад буд. дар хатти дифоъ футболбози Улбук хеле хуб бозӣ кард. дар бартараф кардани ин вазъият Алишер Холмуродов. Амирбек Ҷурабоев дар кунҷи майдон. вазъияти стандарти. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб меояд то ба Атам Назаров. партоби навбатӣ. зарба на ба тарафи дароза, кулан ба тарафи дигар. дар ҳайати Улбук тағйироте ки дидем, гуфтем Бахтиёр Чориф ба ҷои Паҳлавон Баҳризода ба майдон омад. боз футболбозони зерин дар захираи дастаи ноҳияи восеъ ҳастанд. Шоҳин Ҷалилов дарвозабон, Алишо Худойқулов, Зафар Бердиев, Ҳайдар Сатторов, Зайнуллоҳ Мирзо Абдуллоев, Баҳруман Азимов, Зараҳалшо Акрамов, Мақсуду Динай ва Ашкан Пажоухан. Атам Назаров, пас ба ақиб. Табрез Исломов натавонист инҷо паси дурусттар бидиҳад. Табрез Исломов, Меҳрубон Дилзода, Амирбек Ҷурабоев. ду насли футболбозон дар қисмати марказии майдон, яъне Меҳрубон Дилзода ва Амирбек Ҷурабоевро дар назар доранд. ки Меҳрубон Дилзода аз
рафиқ калонӣ ҳатто аз бародари калонии худ бояд дарси ибрат дар маркази майдон мегирад. Табриз Исломов. Амирбек Ҷурабоев партоби Тавилио ба хати ҳуҷум. Чӣ гуна паси зебо ба Масрур Ғафуров. Масрур ҳаракатиё ва дар ин ҷо лозим буд то Масрур Ғафуров ба ақиб пас бидиҳад, ба аз байни ду нафар тӯбро гузаронад ва дар ин сурат ин ҳамлаи идеалии дастаи Истиқлол мешуд. Бо як пас тамоми хати нимҳимоя ва дифоъро ҳатто метавон гуфт қайчӣ кард. Амирбек Ҷурабоев Масрур Ғафуров тӯбро гирифт, ҳаракат намуд, вале дар пас додан хато кард. Алишер Холмуродов. Масрур Қиёмиддинов. Масрур дар марказ, ҳаракатиё пас ба хати ҳамла ба Хайриддин Турахонов. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон шудааст ва корти зард ба Рустам Камолов. ва мо мушоҳида мекунем лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва барои чӣ корти зард ба Рустам Камолов нишон дода шуд. Ҷамшед Муродов дар назди тӯб. Артов ба дохили ҷаримагоҳ. یک پاس دیگر رسانیده شد و این نوبت در داخل جریمه‌گاه به خطا فوتبالبازان دسته استقلال بازی کردند. منوچهر جلیلوف در مرکز میدان به قاعده ورکنه توپ از او گرفته شد. امیربک جورابایف، مهربان دلزاده، جوشوا اچوکا، Atan Nazarov. باقی با دفاعگران توپ را رساند مهربان دلزاده. تبریز اسلامov. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی در نیمه دوم باقی مانده است. حساب رقابت 1-0. این بازی دور هفتم لیگ عالی مملکت می باشد. دوستان ارجمند استقلال بر مقابل هولبوک در ورزشگاه مرکز جمهوری بازی دارند. حساب 1-0. یگانه گل در نیمه دوم دیدار زده شد مؤلف آن رامیش جلیلوف. مهربان دلزاده.
Шаҳром Сулаймонов, Амирбек Ҷураббоев, Меҳрубон Одилзода. Меҳрубон Одилзода тӯбро ба пурагӣ ба назорати худ дароварданд. Футболбозони дастаи Истиқлол ва имконияти кам айни замон дода мешавад ба дастаи Ҳулбук. Манучер Ҷалилов Румиш тӯбро мехост ба Манучер баргардонад. паси нодақиқ дод. Ҷамшед Муродов тавассути марказ паси хубиё Хайреддин Турахонов. Амирбек Ҷураббоев давоми чанд дақиқаи охир дастаи Ҳулбук умуман тӯбро намебинад. мебинаду дар назди пойҳои худ не. паси хеле хуб ба тарафи Атам Назаров. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва Беку Проспер тӯбро мегирад. метавонад дарҳол ҳамларо шурӯъ гардонад. унҷо офсайд ҳам будааст. Атам Назаров дар канори чап, ӯ дар ҳолати нобозӣ буд. Ҷамшед Муродов паси ӯ масъул қиём медонад тӯбро аз даст дод. хуб дақиқаи сонияи 45 буд. ман дидам махсус ки чанд сония Ҳулбук тӯбро дар назораташ нигоҳ медорад. ҳангоме ки Беку Проспер тӯбро партофт сонияи 45 буд ва дар сонияи 55 тӯбро аз назди пойҳои футболбозони Ҳулбук гирифтанд. яъне танҳо 10 сония тӯбро онҳо идора карданд. Масрур Ғафуров, Шаҳром Сулаймонов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ мепартояд. Рустам Камолов. пеш аз ин Шаҳром Сулаймонов буд. айни замон Рустам Камолов тӯбро бо қафаси сина қабул кардан натавонистанд. инам як маҳорати хосро талаб мекунад. ё ин футболбозон мақсади дигар доштанд. аммо ҳарчи мақсад буд набуд, тӯбро дар ҳар ҳолат аз даст доданд. ҳам Шаҳром дар ҳамон фурсат ва ҳам дар ин ҷо Рустам Камолов. Рустам Камолов.
پرتاب طویل با خط هجوم. خالدین تورخانوف کوشش میکند برای گرفتن توپ. بر مقابل امروز مخصوصا جوشوا چوکو بسیار خوب هنرنمایی کرد. دروازه‌بان میتواند اینجا نکیوسه بردارد. معتبر مشاهده میکنیم خیلی پرشدت و دقل به طرفی رفت بازیگر هولبوک. وفا خامنشی و نیکولاس ساشیچ کمک میرسانند. بعد از اون برخورد با وفا خامنشی این بازیگر رو سیو گرفت. مخلصان با ورزشگاه مرکزی آمده تا همین دقیقه تنها شاهد یک گل شدند. تغییرات نوبتی دوستان عزیز، میدان بازیگر تحت رقم 19 می آید در هیئت دسته هولبوک. این زرحالشو اکرموف است و یونس اسمت اللهیف از میدان گرفته شد. بازیگر که تحت رقم 77 بازی کرد و می توانست مؤلف گل بسیار هم زیبا شود، اما آفساید بود. احتمال نظرف اکنون با بازوان کاپیتانی در میدان خواهد بود، چون که منوچهر جلیلوف از میدان گرفته می شود. به میدان بازیگر جوان محمد نظریف می آید و او تحت رقم 13 بازی خواهد کرد. در حالت دسته اسپان گزینه‌دار است. دسته گزینه‌دار رقم 63 منوچهر جلیلوف میدان ترک و بدو گزینه‌دار رقم 13 محمد نظریف به میدان آمد. احتمال نظرف دوباره با کنار میدهد. اینجا رستم کمال در موقع آزاد بود و بعدا تنها ضربه کنجی اینجا کار کرده شد. نتن نظرف پاس خیلی خوبی و بعد داخل جریمه گاه مسرور غفورов بهترین امکانیت بود. میربک جورابایف
рустам камолов дар канор ба кӯмаки меояд амирбек ҷорабоев. ирсоли амирбек ба дохили ҷаримаga бозам як паси дигари хеле хуб ба масрур ғафуров. имрӯз масрур ғафуров чанд имкониятро аллакай аз даст дод. ба саросимагӣ род метиҳад. зарба инҷо Атамназаров кӯшиш кард то худ зарба занад, вале зарбаи ҷо кардаи ӯ барои Гибеку Проспер ягон мушкилиро эҷод накард. паси хеле хуб ба Атамназаров. Атам талош кард ва пасро бо як усуле дод ки метавонист то ба футболбози хати ҳамла бирасад, аммо дарвозабонам онҷо пешдастӣ кард. Халидин Турахонов пас бақиб як гол, фақат як гол ва кӯшиши онро карда ҳисоб, кӯшиши задани онро карда ҳисодан футболбозони Ҳулбук. Як гол онҳоро аз бохт наҷот медиҳад. зарба ба тарафи дарвоза, ин Зарҳалшоҳ Акрамов буд ки дар нимаи дуюм майдон омад, ӯ зарба зад, вале нодақиқ. Муҳаммад Назриев пас ё ба Атамназаров, худи Муҳаммад бошад мавқеи холиро меҷояд, чунин мавқеро пайдо мекунад, инро мебинад Атамназаров, пас медиҳад ва Муҳаммад Назриев ҳам зарба мезанад. Муҳаммад Назриев, Масрур Ғафуров, ин бозигаронро лозим аст то ҳамдастҳои дигари худро ҳам дар майдон бубинанд, сар боло кунанд ва мушоҳида кунанд ки футболбозони дигар ҳам ҳастанд. Масрур Қиёмиддинов пас ё ба канор, Зарҳалшоҳ Акрамов инҷо дар канор, як нафаро бозфире медиҳад, хеле олӣ, имконият меҷӯяд. наход ки баъд аз як фиреби зебо Зарҳалшоҳ ҳамин хел бозӣ кунад. бисёр хуб бозӣ кард Зарҳалшоҳ дар канор, чӣ гуна фиреб дод Рустам Камоловро, вале баъдан бо пойча бисёр паси баде дод. بار دیگر مشاهده میکنیم. معلوم است که با اصول گارت بیل و این زمان لامین یامال این اصول رو خیلی زیاد استفاده میبرد، همین طور میخواست پس بدهد. من البته زرهالشو رو با یامال و گارت بیل برابر کردن نیستم، قیاس نمیکنم، اما من طرز اصول رو گفته ایستادم، اصول پاس دادن رو. Атамназаров, зарба ба хатти ҳуҷум, Шаҳром Сулаймонов тӯбро мегирад, пас ё ба мавқеи озоди майдон, тавассути канор ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва Гибеку Проспер аввалин шуда тӯбро мегирад. 5 дақиқа зам карда мешавад ба вақти асосии қисми дуввум, албатта узр. استقلال با همین حساب، یعنی با حساب 1-0 الکی در موسم مذکور پیروزی به دست آورد. بازی دور یکم در خاطرتان باشد با دسته خوجند بود که با حساب 1-0 اون دیدار به انجام رسید و دسته استقلال توانست موسم رو با غلبه آغاز بنماید. و این حسابی است که باز در دور ششم هم تکرار یافت. استقلال دسته برقچی را با همین حساب 1-0 مغلوب کرد و بعدا در بازی گذشته باشد اون رو 1-1 بود. یعنی از
7 بازی که تو همین دمالکه استقلال در لیگ اولی مملکت در موسم کنونی گذرانیده است، این تیم 2 بازی را با همین حساب با حساب 1-0 جنببست کرده است. این میتواند بازی سوم باشد، یعنی در 8 بازی از 8 بازی 3 بازی با حساب 1-0 میشود. 2 بازی دیگری که مساوی انجام یافتند و البته بازی دیگری که با پیروزی جنببست شدند. این میتواند پیروزی ششمی دسته استقلال باشد. برتا به داخل جریمه گاه دروازه‌بان اینجا باید توپ را به مشکلی بگیرد. پرتاب به کنار. ضربه نوبتی و گل. در نهایت مسرور غفورов با زدن گل شرفیاب می‌گردد دوستان ارجمند. بعد از همین کوشش‌هایی که این فوتبالباز داشت و حساب رقابت را 2-0 می‌گرداند و این البته نقطه نهایی در بازی امروزه خواهد بود. از نگاه آن که دسته استقلال حتما اینجا پیروزی را به دست خواهد آورد. یک نفر را فریب داد و بعداً ضربه خود را جا نمود. مسرور غفورov که ضربه جا کرده این بازیگر با گل انجام می‌یابد. اگر یک مرتبه دیگر ما همین هجوم رو از آغاز بینیم باز بهتر خواهد شد. یعنی من البته اینجا در نظر دارم حمله که از پاسی که از مرکز به طرف مسرور غفورov داده شد و او گل زد. خب حساب 2-0 دوستان عزیز. بازی های دور نوبتی دوستان ارجمند روزهای 9 10 و 11 ماه خواهند گذشت و رقیب دسته استقلال دسته وحش خواهد بود. دو پیشصف در بازی بین خودی با هم خواهند آمد و بین هم رقابت میکنند. رقیب دسته هولبوک باشد در دور نوبتی بینندگان ارجمند. این دسته رگرتا دز است. هر دو این دسته یعنی هم هولبوک و هم استقلال بازی خود را روز 11 ماه برگزار خواهند کرد در دور نوبتی. خود رسا میکنم که در بازی امروزه رامیش جلیلوف توانست در دقیقه 52 حساب بازی را کش شاید و بعدا باشد یک گل دیگر را مسرور غفورov به ثمر رساند. بازیگر جوان دسته استقلال که پیش از موسم خود را خیلی خوب نشان داد در جمع تعلیمی و تمرینی و همچون در آن لحظه‌ای که بازی رفیقانه و سنجشی داشت دسته استقلال. حساب رقابت 2-3 بار استقلال پیروزی خود را بر دسته هولبوک به دست می‌آورد و همین طریق استقلال به زینه اول جدول مسابقه می‌براید. تا این زمان دسته استقلال در حسابش 20 گل دارد. خوب بیاد اکنون ما اعضای اساسی و گل‌های این رقابت را بینیم. شما اون را تماشا کنید، حلاوت برید. من با شما خیر خوش میکنم. خیر، تنصیحت و پیروز باشید.
This one is the